Girlfriend na girlfriend. Asa girlfriend? Ay, galing magtupi, oh. Ginagawa niya rin ba yan dati, Sir Chris, sa'yo? Yes. Ay, hindi daw. First time daw to, be. Kung naglagay ka pa ng chichirya, kung dagain yan dyan. Yung sa pocket. Sa pocket, malaki pa na sa pocket. No. Ay. Ah, No, okay. ito lang, ito. Thank you, Dada. Sarap? Masarap? Masarap. Ano masasabi mo sa date nyo ngayon? Outdoor. Kung kailan pa kayo mag-jowa for a day, ganito pa, no? Naglinis mo. But, bukas babawi tayo. Yan. Kasi hanggang 3 p.m. pa naman, diba? 3 p.m. Since 3 p.m. Since last day ko, mag-i-extra 3 p.m. Ito ng Falcon Game Moves, pare. Ganon. Grabe kami in. Wala, okay na. Ay, ba't wala yung iba? Naku, ayaw ata po. Hello, ay ayaw ata. Guys, 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 teka. wala. Tingnan mo naman yung pwesto ni Miss B, guys. Okay na, meron na daw. Oh, ready na ba sa pa-challenge, guys? Dada! Tandaan na, baka magdugo. Oh, baka na magumpugan kayo. Testing muna, testing. Testing, oh. Ayan, oh. Oh, yan, testing pa lang yan, testing. Diba ko si... Oh, wait lang, grabe. Hindi ko kaya kaya, Testing nga. Hilahin ko kaya bigla to. Lag. 3, go. Again? Wait, pili ko siya na yung tinuhawak niya na. Pili ko siya na lang. Ay! Oh, sige, oh, ikaw lang. Oh, ikaw. Oh. Ay! Surat! One. Sabi na ka. Manok naman. 2, 3, go. Sana magandang tulog. Kala ko nakuha natin. Pero back. Ay! Guys, place your bets. Kita yung puti huli, oh. Sorry. Okay. Sorry. Yan na yan, yan na yan. 1, 2, 3, go. Bye-bye, Dada. Hoy! Bye-bye, see you later. Tungtuwa si Mr. B. Wow. Competitive. Bye-bye, Dada. Bye. Bye, Dada. I love you.